नमस्कार। भारतीय निर्वाचन कमिशन सारा भारतेर साथे त्रिपुरातेও দুইটি লোকসভা কেন্দ্র এবং একটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দিনক্ষণ গত 16 মার্চের 2024 ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী आगामी 19 अप्रैल एक पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा केंद्रेर एवं 7 रामनगर विधानसभा केंद्रेर उपनिर्वाचन और 26 अप्रैल 2 पूर्व त्रिपुरा एसटी लोकसभा केंद्रेर निर्वाचन अनुष्ठित होते जाच्छे। भोटदान होबे सकाल 7टा থেকে বিকাল 5টায় पर्यंत। এই ভোটদান প্রক্রিয়াকে সহজ सरल एवं अंशग्रहणमूलक करार जन्य भारतीय निर्वाचन कमिशनरेर निर्देश अनुसारे निर्वाचन दफ्तर सुष्ठु और अबाध निर्वाचन करार लक्ष्ये सकल प्रकारेर व्यवस्था करेছে। आमी त्रिपुरा राज्येर सकल अंशेर ভোটারদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা এই গণতন্ত্রের মহা উৎসবে নির্ভয়ে বিপুলভাবে অংশগ্রহণ করুন এবং আপনাদের মূল্যবান ভোট প্রদান করুন। মনে রাখবেন, ভোটের দিন কোনো ছুটির দিন নয়, দায়িত্ব পালনের দিন। নমস্কার।